শুভ সকাল, নমস্কার। আজ পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাতঃকালীন পাঠে মায়ের গৃহমন্দিরে গুরুদেব ঠাকুর, মা স্বামীজি, শ্রী শ্রী দেবী চণ্ডিকা সপ্তশতী, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য মহারাজের রাতুল চরণে আমার অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করিয়া মায়ের গৃহমন্দিরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, প্রাণের ভালোবাসা। ছোটদেরকে জানাই প্রাণের ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। শ্রী গুরু বন্দনা দিয়ে শুরু করছি। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরা গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপাদ সদ্গুরুর শ্রীপাদ পদ্মে আমার অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আজকে প্রাতঃকালীন পাঠ শুরু করছি। পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাতঃকালীন পাঠে পূজ্যপাদ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত সম্পাদিত শ্রী শ্রী চণ্ডী পরম গ্রন্থখানি থেকে দেবী সপ্তশতীর উত্তর চরিত্র ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আমি পাঠ শুরু করছি। বন্ধুরা, প্লিজ শেষ পর্যন্ত আপনারা মায়ের গৃহমন্দিরের পাশে থাকবেন। নমো যথাগ্নির্দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হিয়া সর্ববিদ্যা স্বরূপাং তং শারদাং প্রণমাম্যহম। শ্রী শ্রী চণ্ডিকার ধ্যান। ওম বন্ধুক কুসুমা ভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম স্ফুরচ্চন্দ্র কলারত্নমুকুটম মুণ্ডমালিনীম ত্রিনেত্রাম রক্তবসনম পিনন্নাত ঘটস্তনিম পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চা ভয়কম ক্রমাৎ দধতিম সংস্মরেন নিত্যম উত্তরান্মায়মানিতাম। উত্তর চরিত্র ত্রয়োদশ অধ্যায়। ধ্যান। বালার্কমণ্ডলাভাসম চতুর্বাহুম ত্রিলোচনম পাশাঙ্কুশবরাভিতির্ধারায়ন্তীম শিবং ভজে। উত্তর চরিত্র ত্রয়োদশ অধ্যায়। দেবীর বর প্রদান। ঋষিরুবাচ এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবী মাহাত্ম্যমুত্তমম এবং প্রভাবা সা দেবী অয়দং ধার্যতে জগৎ বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া ত্বয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ মোহন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম আরাধিতা শৈব নৃণাম ভোগসর্গাপবর্গদা। মার্কণ্ডেয় উবাচ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথ স নরাধিপः প্রণিপত্য মহাভাগম तं ঋষিং সংশ্রিতব্রতম নির্বিণ্ণতি মমত্বেন রাজ্য অপহরণেন চ জগম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্য মহামুনে সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদী পুলিন সংস্থিতः স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবী সুক্তম পরম জপন তৌ তস্মিन् পুলিনে দেব্যা কৃত্যা মূর্তিম মহিময়ীম অহর্ণাঞ্চ ক্রতুস্তস্যা পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ দদাতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রা শ্রীগুক্ষিতম এবং সমারাধায়ত স্ত্রীভির্বশরিয়তা আত্মনঃ। পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা দেব্যো উবাচ ইয়ৎ প্রার্থতে ত্বয়া ভূপো ত্বয়া চ কুলনন্দন মত্তস্তৎপ্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ। মার্কণ্ডেয় উবাচ ততো বব্রে নৃপো রাজ্যং বিভ্রংশ অন্যজন্মনি অত্র চৈব নিজম রাজ্যং হতশত্রুবলম বলাৎ সোপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানম বব্রে নির্বণ্যমানসঃ মমেত্তমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম। দেব্যো উবাচ স্বল্পरोर्वृणीपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्यारि पुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति
মৃতশ্চ ভূয় সংপ্রাপ্য জন্মদেবদ বিভাসতঃ সাবর্ণিকো মনুর্নামর্ভবন ভুবি ভবিষ্যতি বৈশ্যবর্য ত্বয়া यश्च বরস্মত্তভিবাঞ্ছিতঃ ত্বং প্রয়চ্ছামি সংসিদ্ধৈ তব জ্ঞাनं ভবিষ্যতি। মার্কণ্ডেয় উবাচ ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী यथाभिलषितं বভূবান্তর্হিতা সদ্য ভক্ত্या তভ্যামভীষ্টুতা। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्यजन्म समासद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्यवर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। हनुमान चालीसा। श्री श्री रामचंद्रेर ध्यान। कुमुलान्नं विशालाक्षं इन्द्रनीलसमप्रभं पीताम्बरधरं ध्यायेत् रामं सीता समन्वितं दक्षिणांशे दशरथं पुत्रवेक्षणतत्परं पृष्ठतो लक्षणं देवं सच्छत्रं कनकप्रभं पार्श्वे भरतशत्रुघ्नौ तालवृन्तकराबुभौ अग्रे व्याघ्रं हनुमन्तं रामानुग्रहकाक्षिणं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। दक्षिणे लक्षणधन्वी पामतो जानकीशुभा पुरतो मारुतिर्यस्य त्वं नमामि रघुत्तम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरण रघुबर विमल जश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानको सुमरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हुरुहु कलश विकार अतुलित बलधामं शर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधनं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालरत्नं वन्दे अनिलात्मजं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतो राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथो वज्र वै ध्वजा विराजे कांथे मुंग जनैव साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिवै दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संभारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम्हारे यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा
নারদ শারদ সহিত হইষা যম কুবের দেখপাল জহংতে কবি কবিত কই সকে कहंते तुम উপকার সুগ্রীব হি কিন্হা রাম মিলায়ে রাজপথ দিন্না তোমার এই মন্ত্র বিভীষণ মানা লঙ্কেশ্বর ভয় সব জগ জানা যুগ সহস্র ওজন পরভানু লীল তাহি মধুর ফল জানু প্রভু মুদ্রিকা মেলে মুখ মাহি জলধি লাঙ্গি গয়ে অজরজ নাহি দুর্গম কাজ জগতে কে যেতে সুগম অনুগ্রহ তোমারে তেতে রাম দুয়ারে तुम रखबारे हो तो ना बिन पैसारे सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मनोक्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तीनों के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारु युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखबारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अशबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो ही पढ़े हनुमान चालीसा हाय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महरेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय भूषु सुरभूप सियाभर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतान की जय मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ओम श्री श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमंत समेत श्री रामचंद्र परम ब्रह्मणे नमः। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाय की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय गंगा माई की जय, जय श्री श्री रघुवीर शीतला माई की जय, जय सियावर रामचंद्र जी की जय, जय बजरंगबली बाबा की जय, जय श्री श्री चंडिका देवी सप्तशती माई की जय, जय परम पूज्यपद श्रीमद स्वामी शंकराचार्य महाराज जी की जय। अक्षय तृतीयार पवित्र पुण्य प्रभाते শ্রী শ্রী চণ্ডী পবিত্র গ্রন্থখানি থেকে সপ্তশতীর ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং শ্রী হনুমান চল্লিশা আজ এই পর্যন্ত। গুরুদেব ঠাকুর মা স্বামীজির রাতুল চরণে আমার অনন্ত আভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। প্রভুর অসীম কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। ভিডিওটি আমি আজকে এখানেই পরিসমাপ্তি করছি। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ মায়ের গৃহমন্দির চ্যানেলটিকে বন্ধুরা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে একটি ছোট্ট লাইক কমেন্টের মাধ্যমে সদা মায়ের গৃহমন্দিরের পাশে থাকবেন।
জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণম শরণ্যে। শরণাগত প্রভু শরণাগত শরণাগত, সদা তোমার সকল সন্তানের সহায় থাকিও প্রভু।